exercice 75, page 234. F de x est égal x sur racine de x moins 1. Alors, premièrement, déterminer l'ensemble des définitions. D de f est égal x appartenant à R tel que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, il y a la racine, ça doit être positif. Et bien sûr, le dénominateur soit positif. C'est-à-dire x moins 1, racine de x moins 1, différent de 0, est égal x appartenant à R tel que x supérieur, x moins 1 supérieur ou égal à 0, et x moins 1 différent de 0, au carré, x moins 1 différent de 0. Donc, il y a supérieur ou égal à 0 et différent de 0, on x moins 1 supérieur strictement à 0. Alors, l'ensemble de définitions d de f, il y a x appartenant à R tel que x moins 1 positif, il y a x supérieur strictement à 1. Donc, x يكون أكبر قطعا من الصفر. وبالتالي مجموع التعريف égal 1 ما داخلش plus l'infini. نهايات عند المحدات. La limite lors x tend vers 1 plus. Donc المحدات هنا عندنا واحد على اليمين وعندنا plus l'infini. De f de x est égal la limite lors x tend vers 1 plus de x sur racine de x moins 1. Alors, إلا شفنا الإشارة ديال x moins 1 جدول الإشارة كتنعدم بطبيعة الحال في واحد ناقص واحد صفر. دونك إلا كان x كبر من واحد x moins 1 بوزيتيف، والعكس إلا كان x صغر من واحد. ألور النتيجة في واحد بلس، دونك التعويض واحد على واحد بلس، النتيجة هي صفر بلس جذر صفر بلس هي صفر بلس واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني. La limite lors x tend vers plus l'infini. X moins 1 égale la limite lors x tend vers plus l'infini de x sur. Donc là, on va factoriser par x. Racine de x facteur de 1 moins 1 sur x. X positif bien sûr. Racine de AB, il y a racine de A fois racine de B. Donc est égal à la limite lors x tend vers plus l'infini de x sur racine de x fois جذر AB, جذر A phi, جذر B fois racine de 1 moins 1 sur x est égal. حنا كنعرفوا ديجا بأن x على جذر x إلا ضربتي الفوق والتحت في racine x sur racine de x égale à racine de x. وبالتالي غنعوض x على جذر x باش بجذر x. Donc il y a la limite lors x tend vers plus l'infini ديال racine de x sur racine de بقات هادي في المقام 1 moins 1 sur x. تعويض جذر plus l'infini على جذر واحد ناقص واحد على الانفيني صفر. كنعرفو ديجا بأن L على الانفيني إيغال 0. Donc واحد على plus l'infini 0. نتيجة plus l'infini على عدد تساوي plus l'infini. ثالثا أدرس الفروع لا نهائية. Alors on va étudier les branches infinies de cette fonction. Donc premièrement, on a déjà calculé la limite lors x tend vers 1 plus, on a plus l'infini. Alors on peut déduire que x égale à 1 est un asymptote vertical. x égale 1 مقارب عمودي ل c de f بجوار واحد على اليمين. فوالا. وحسبنا لا ليميت بيس لانفيني لقينا بيس لانفيني. الوغ نقدروا ندوزو لا ليميت بيس لانفيني ديال اف لي اكس sur x est égal la limite plus l'infini ديال x sur racine de x moins 1 هذه f لي x sur x هي fois 1 sur x.
مقسوم على x هي مضروبة في 1 على x نختزلو ب x تعطينا لا ليميت لوغ x tend vers plus l'infini ديال 1 sur racine de x moins 1. alors بالتعويض غادي تعطينا 1 على plus l'infini moins 1 هي 1 على l'infini égale 0. donc la limite f sur x égale 0, alors on peut déduire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. C de f يقبل voilà اتجاها ولا فرعا شلجميا اتجاهه محور الأفاصيل l'axe des abscisses au voisinage بجوار plus l'infini. voilà بجوار plus l'infini. voilà donc هادو هما لي برونش انفيني ديال هاد الدالة. voilà غادي ندوزو دابا ل f prime au tableau de variation. alors f prime de x est égal x sur racine de x moins 1 le tout prime. donc u élève v prime k تذكير u élève v prime égale à u prime v moins u v prime élève v carré. donc غنطبقوا هاد العلاقة اللي شفنا ديجا في الدرس. donc غتعطينا x prime racine de x moins 1 moins x racine de x moins 1 prime sur racine de x moins 1 le tout au carré. donc اللي هي égal voilà. alors f prime égale x prime il y a 1 fois racine de x moins 1 moins x fois racine prime de u prime il y a u prime على 2 racine de u. alors racine x moins 1 prime هي x ناقص 1 prime c'est-à-dire u prime قاعدة x ناقص 1 prime هي 1 على 2 جذر x ناقص 1. donc الاشتقاق ديال جذر x moins 1 le tout sur le dénominateur اللي هو x moins 1 le tout au carré. alors égal donc نوحد المقام x في 2 racine x moins 1 fois 2 racine de x moins 1 هي 2 racine de x moins 1 au carré moins x sur donc وحدت المقام ديال الفوق sur 2 racine de x moins 1 جذر في 2 جذر هي 2 جذر au carré ناقص x في 1 هي ناقص x على المقام واحد le tout sur racine de x moins 1 carré هي fois 1 sur racine de x moins 1 au carré. donc مقسوم على x moins 1 au carré هذا البسط وحدت المقام مقسوم على x moins 1 carré هي مضروب في المقلوب اللي هو 1 على جذر x moins 1 carré. donc غادي نمشيو كاري مع الجذر تعطينا هنا 2 فاكتور دو x moins 1 moins x sur 2 racine de x moins 1 fois 1 sur نمشيو كاري مع الجذر x moins 1. alors f prime est égal alors غادي نشرو هنا تعطينا هنا 2x moins 2 moins x 2x moins 2 moins x 2x moins x هي x moins 2 لأن غادي نشرها ديال تعطيني هنا moins 2 le tout fois 1 هي x moins 2 sur 2 fois racine x moins 1 fois x moins 1 نقدروا نكتبوها هكا. دونك هذه هي الدالة f prime. فوالا السؤال من دونك قبل خصنا نوضعوا جدول التغيرات. دونك كما كنلاحظوا هنا إشارة f prime هي إشارة x moins 2 sur x moins 1 ou bien نقدروا نكتبوا f prime de x sous la forme f prime est égal x moins 2 sur 2 x moins 1 racine de x moins 1 بحال عندنا a racine de a égale racine de a carré fois racine de a puisque x moins 1 positif alors il y a racine de a à la puissance 3. يعني المقام نقدر نكتبو a جذر a على شكل جذر a أس 3 x moins 1 جذر x moins 1 نقدر نكتبها على شكل جذر x moins 1
أس 3. دونك هنا كيبان لي بأن المقام موجب قطعا جذر فوا 2، دونك لو تو اي بوزيتيف. الوغ إشارة اف بريم هي إشارة البسط. حنا كنعرفو ديجا الإشارة د إكس موان 2 كتنعدم في جوج، فوالا في 2. دونك هنا بلوس وهنا موان، فوالا. وبالتالي يمكن لنا نحطو طابلو دو فارياسيون. دونك إكس اف بريم دو إكس f de x. قلنا في l'ensemble de définition donc f est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini. donc من واحد حتى plus l'infini. bien sûr 1 ما داخلش، فوالا. وعندنا f بريم كتنعدم إلا انعدمت x موان 2، سيتادير كتنعدم x موان 2 في جوج. دونك إلا كانت x كتساوي جوج ناقص جوج صفر. دونك عندنا هنا مماس أفقي كما شفنا ديجا في الكور. إكس كبر من جوج البسط موجب على موجب كلشي موجب، إكس صغر من جوج البسط سالب على موجب كلشي سالب. ومنه الدالة التناقصية تزايدية. لا ليميت لو إكس تنفير بلوس لانفيني لقينا ديجا في بلوس لانفيني، لقينا بلوس لانفيني. لا ليميت لو إكس تنفير 1 لقينا بلوس لانفيني. ليماج دو 2 نحسبو ليماج دو 2 في الدالة. دونك عندي اف لي إكس est égal x sur racine de x moins 1. image de 2 صورة جوج هي جوج على جذر 2 moins 1 اللي هي 2. فوالا. أنشئ الدالة. دونك السؤال رقم 3 هو السؤال الأخير في التمرين. فوالا. دونك 2 عندنا هنا في النقطة الإحداثيات جوج مماس أفقي لأن مشتقة كتنعدم، فوالا. عندي هنا مقارب عمودي اللي هو إكس إيكال 1، دونك ماشي هذا إكس إيكال 1، هذا محور الرتيب اللي هو إكس إيكال 0. دونك عندي هنا مقارب عمودي voisinage de 1 à droite على اليمين، دونك على اليسار ما عنديش، عندي غير اليمين. والدالة تناقصية يعني هذا ما صحيحش، اللي صحيح هو هذا. وعندي محور الأفاصيل سي دو اف admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe des abscisses. دونك عندي نورمالمون l'axe des abscisses عندي 4 الحالات. x تنفير plus l'infini يعني هادو ما صحاحش، بقاو هاد جوج دالة تزايدية، دونك هذا ما صحيحش لأن دالة تناقصية. إذا عندي مقارب هنا وعندي فرش الجمينة. ألوغ كي رسم الدالة ديالي مقارب، فوالا. وعندي هنا مماس أفقي، وهنا غادي نقلب التقعر يولي المنحنى محدب.